internacional ukakip kraki TV Perú taipi hitarakat wa hiwasaraka ukakip kraki no kantis wa hichawiraka hawasita wa kutandiraki hichakantatira tunka bayani urona kausarak paiharaki ya mayo paksita kuyaka saira choke ubaru katoka payani wa yakita matau kamachis kuyaka Haniwa hilata iba inayatura ñañaya liyanchu kashankichis ima inayatura igual. yakisa tunka sanki panay Kancho natura chayas wataka yakis chayay Nunca tienes mi shawan kinikicho. No kayata en chayman tumpa shawan. Ima inayatura ñañay hatuna paikuy kankunapa yapa yukuna watukamuskuna chapsuwasipiño kienka ñatu tamanta mikunataka wakichishankichishan kaypiñan kankunapa no kanchis hiwasanaka wakichininchiskuna ñawpaq llaman aparispa ñawpa rimana siminchiskunata hinachi banachiturachi. ukamas kapuriu walhani yakawan chitaha kalaktu sipanyani chuksa montao japanyani ukakip karakiampi chunsan kakiwampi silkanena khatsa silwa anchita walhani yaka paikata sip pacha utacha kau hitanakan mira hankaki paikata sip khata ya pursaranya uthi uiwampi bistunya uthi ayu komunidad chakau hitanakan latu yakaraka aru tatapta utanakan chakaro mat enepitan wasikichisma wai chispa walirikusunchis para chay hina tura chaykuna chaykuna chayqa kankunata ñanchakan wikitsari punkutapas manaraqta kaykusparaq no kayku qayaykuykamuyku wasi chaykichisman kankunapas ari willasqa kanaykichispa kusirikuykunapas kayataq riki tura chay unay kawsaykunatapas riki no qanchisqa kay wakichiñichismanta pacha mas arishanchis ayyukunapi kunitan waykupuytañan qallaykushanku para chay y hinapunita 5 y 1 hishqapani huk tulmi tutamantanña Kaya purini kay pachantis para chay no qallaykushansu para chay Ushkayamanta tura chay Kayalikusunchis tura chay tura ñañachiskuna mañasinchit suyakamunankupa Hilat kuya karaka hiwasaraka wakicha wimpi sarap tanyali Pakal komarkachi nirakawa auto chihiro puriwinha hiwhap para kitaina asas hilat kuya karaka juliaka wankare auto takiw hitana Yatia ura kampi sarata sipka kijani kauchapi iska wawaruti albergue chakau hitarha iska chawap hataina ha huparusti wasitat wa intervención quirúrgica sata kampi wa kollap haraki Kamachi Luriri da Caja Tribunal Constitucional machaca magistrados Akeri da Garua Ahli Paraki. Yatia ura kampi kayata pajan hilat kuya karaka yaki yatia wewa. Pakal toniwa markachiri da Caja hiuhap para kitaina auto chihiro puriwina wankane juliaka auto takiu hitana. Hilana kampi ukakip karaki sulkana kampi wa authataha sarasip kataina. Akiri hakeda kana mawila masipawa hiuhatainaha. Ukatwa wankare markarusti tramite sata lorap hajapatakiwa lapekel kauraka lokap hajapatakiwa huparu imantha hajapatakeha sarasip kataina. Ukachaka uhitaroha wankare serenasko hakeda kau ukakip karaki aututaki uhitan irnakiri polisia panya kampiwa hiwata nakaru aptoreja purin haprakina ukat heparoja wankare aborge sata ukachaka uhitarua aphaparakina pariri kiwa haneja hiwap katainate ukatha sinti usuchata uparakaja hakata sepharaki San Juan del Urigancho ukachaka uhitaro purin taphañan hilat kuyakaraka tunka payani ukakip karaki tunka pescani hilani sulkaniwa kuyakaraka usuchata unhasewa paraki Urhabati, upana kana utapa hakau hitanwa chasiwi utara kitaina. Upana kana wila masida kapaha hichaha yanap awa bait asip haraki. Urhabati, mainini kupaha hani wasat hanite sasir wasap haraki. Urhaba polisa kiri yatiaweha yatkata sip kakinyani. Kan kust awina kasti uthas kakitain ukat liatun kabalanagampiwa akauta pungkurusti puriap hataina. Agrupación Familiar Monte Chacano a Los Olivos, Chacata, San Juan del Urigancho, Marcansti, Utkaragitaina. Kimsanil Sabadarumasti, Iliap Japjasapana. Tunka Payan Maranimpi, Ukamas Tunka Pescani Maranimpi. Culiacanagao Janisti, Kustap Karagitainti.
Imilla nakasti achachilapan utapatstima huka hayanak hakata sipharagitaina. Minkanakasti yakaru arka phargisapana ukata. Chakta ojipan imilita nakarusti arka phargisapana. Ukat hanisti kustayap karagsapanti. Tunka payan maranisti amparat ilyap hata karagitainua. Ati hikanit tunka pesqani maranirusti ilyap phargitaina. Puchakasti haniu sart haraginit medulapok alaja. Wila masinakasti cabezón kam sutiniro tumpapjana. Sulkirinakau uintap haragitaina. Anchit kamasti sulkirinakaj hospitales del niño San Borja Comas Breña Chacan jakatasip haragitaina. Taikapasti chukurjamau irnak karagitaina. Ukat mais karakin hucht akañarjam artatañapa. Ukamas haniu kolkanisti jakatas karagitainti. ¿Todas mujeres? Seguro niski ukat yakanaksti haniu kampi unjap karagiti. Imilita jak kunapayanti akatsti mistjarakini ukat unjatsti munaska kirakiniwa. Tunka payani maranisti trombo embolectomía catéter 4F monkarakitaina. Ukamat ampar operapjanyapatagi. Ukchinka masti tunka pesqani maranij usi chakan unjata karagitainua. Humanagati yanaptasinsti monapjarakisma. Lla tunka kimsa sohta. Lla tunka maya kimsa. Pusi maya pusi. Uka hakure hausas yanapt asip harakisma. Ukamkik paraki cuenta taipit yanapt asip harakismawa. Anchitasti cantorrey dirinkri taipit inampi. Arktap harakitaina. Mokewa sulka suyo chakau hitaro purita payari. Pusi yanka. Hauka hakera kawa. Paninija. Ajanua kapha. Y manta sewa patainao. Achaya armas aptasitawa. Mankanya utarua mantanta parakitaina. Pesca Huaranca Solesa Colcua Apsoa parakitaina. Nuevo hilo asentamiento humano Ucachacauhitana. Los nortellitos Mancaña utarua mantanta pataina Ucachacauhitarua Cajanasquejo Tahuaraquitaina. Policía Payapayanacasti Athatasipkiwa Kitira Capolisa Akamahanas Clorap Pachana asesina Uitayataki Athatayatakiwa Ucat Jiparu Katura Payapataki. Mokewa Jakarta Haltua Payari Hichaja Arequipa Sulcasu Gitaro Purinta Payari. Cauchapi Iskawa Waruti. Albergue Sata Utarja Iskachap Hatay Yankacha Patainaja. Juparoja Huasitatwa Intervención Quirúrgica Sata Ucampiwa Huchap Paraki. Kumarain Toketsti Sintejanas Kinkaskakiwa. Maasul kawabaru pakal kamaraniro huparustino hapharakino au kamas usucha harakino naira maya uro mayu paksina kaisa los obedientes wawanakaru inhanyauhana ukatichasti wasitampiwa opera paraki peritonitis ukata akiri wawan wila masipana arhatripasti huchancharakiwa akiri albergue wawanakaru inhanyauharu kunhamat ukasti charakatu kachakan hakatasiraki Panakasti haniwak atakiha polino tarojapap karakispanti. Tiene peritonitis. Peritonitis ukampi hakatasig alberet qip'anipqipana. Yoqallaroqa ka chaqarusti kimsaurun llamay paqsitsti apanipqana. Ukat pusurun operatano. Kun sapaniyataki sinti suyapachana. Taika pasti sarakiwa wal huruna kasuyaw sinisti wawaharu hunyas sasina. Ukakik para kihichasti askiwa chamtarakini custodia sata uka wa patap sup panyapataki kun hamatan chitasti akira albergue wa wanakaru inhenta ipinkas karakiwa. Ahorita estoy tranquila ya. Mais kaswali karak koliristi han sintlia kisim tsao sa sirageja. Ukat haniu kamanakut hanyapsti monkarak tukamas alberguero kutintañapa. Pedir la tenencia del menor. Maya Tiavita, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ukataipitsti Hananchandirakiwa, Kunhamatsa, Akirihiska o Anakaru Haptapipre Ukanaktukita, Kaisa Ministerio Público Ukataipita, Kunhamatu Panakasti, Sinte Hanaskinwa Hakatasip Harakispana, Ukatsa, Aniwa Kisa Panakaruha, Kayakum Karakispanti, Ukatwa Hupanakarusti, Akiri Wawanakaru Inhenta Pirusti Apap Harakiteina, Yajahatsti Hanancha Parakiwa, Chatanta Paraksasina, Akiri Centro de Acogida Residencial Privado Jupanakaruja, Ukamat Ukachakana, Askipachayat Hatasinya Pataki, Ukanyikamasti Ministerio Público Kataipitsti Yati Harakiwa, Paya Hasulka Wanakawa, Huparusti Usucha Parakispana, Hupanakasti, Ukawinhenta Pinka Parakiwa, Hichaha Panin Pacharu Askipachunya Kipasip Karakiwa, Ukamata Pektarinaka, Kunam Tawinakarusa Puripanya Pataki. Acá ya te hueja hariki wa kusaki tilat kuyakaraka. Ya te kawi ya te chawi ministerio estawi taipeo gitana, sí se ve. Hayuka taipeo gitarua,
Waranka papataka ukama chatanta una katuka patainaja kipka yateqinirakaru kallasi wita hichaparana anchitka baja kunjama polisa kiriya tieweja yatjata pjañani. Perfecto. Maya tichriu komas chakan pakal kmaranisk emlarusti iskachkarek sapana. Walka kausawinak si sebe minau taipitsti katokap harakitaina. Yate qilinakasti iskachat haqata si pharaki ukatakiu aka plataformasti uñano katakarakitaina. Ukamkik parakiu hicha nakasti yate qaimta nagarus kutis karaki. Ukat iskachawinakasti sintpayakiu hithat karakitaina. Hichamarans tiatia serakiu, warang papatakan, ukayata karinakar hiskachawinak, kunamana hiskachawinaka utherakih, nuhawinak, internet taipit hiskachawinak, yati chirinakas, yata karinakapar hiskachaphatapat, ukakik parak kunaman usuchawinakats. Kun jamás chatantas karakispa, manairakatan chusa kimsakalko chusa, pakalko sohta, kimsakalko, uka haku taipiro hausas karakispa. Hanukasti www.ccb.pe uka taipirus qilqaskarakispa. Kuna pechate ukahanas que tiatias ukapechans, atakiwiat hatayas karaki kitinakat ukachakandir nakap kupanakar, psicólogo sat ukachakandir nakarinakara kasui pachan, ukamat akamanas kinakar sait enyatak, positunka kim sakalkon pachanakaut herakih, akahanas sait enyatakih, ukats kunaiman amtawinakas yatakanyutan uthenya parakio. Pakalkotunka % yati chirinakau huchan chatap jaragitaina. Sanciones administrativas com katokap jaragitaina chatantau qepata. Lima, Arequipa, Juamas Junín, Sulca Suyanacanua, Sindi. Yate Qirinakastis Kachat Hakatas y Jaragitaina. Inicial, Juamas Primaria, Yatacayutanacan, Sintpach Bullying Quasti, Utjarakitaina. Acoso sexual, Juamas Sintpach Secundaria, Yatacayutansti, Utjarakispa. Chatantap Hayan Han, Chichtap Hayantis Asinoa, Amuit Esinipjana. Ukumato Wanagasti Han, Iskachata Hakatas y Hanyabatagi. Koyanitanakarus, Hiwanyarus Han, Puriskanyapatagi. Chatantawi taipiti anapanakasti haqatas karakispa. Camachi lupirina caja, machaca magistrados taquerina carua, Tribunal Constitucional ucahacha taqaña utatakiwa, ahlip haraki. Camachi lurina cara, kitana capasti, upana caro, ahlina taqueja, aruski paura casa, yajara campisa, han utpanti, sasirwa amtawa parakitaina. Akiri matapiwi handira kalyat kipanaha. Ukatha kunapachantika matapiwi kalyat kanaha ukapachanha hanaskira kaw uthawaragitaina. Ukatsa handira akiri matapiwi tukuy kipanaha Susel Paredes kamachi luniristi wasitata pusirina kataki hakuwi uthpana aruski pawis utharakpana sasirwa lokarakitaina. Ukathanya ayohanin pipuriwa kamachi lunirina kaha ukan lupa pa ainas eha patainau hani ukama gasbat sasina. Ukaya tewita hukampi yatata sipkakijan hilat kuyakaraka. Kamachi lurili na kasti sokta machaka magistrado sata ukamat akeni na garua ahliwa paraki Tribunal Constitucional utata queja. Kitina kapresa. Unanak sa huparaka hana irabara na kahalurao parakitaina hukampi utasipkakinyani. Francisco Humberto Morales Sarabia Camas Lupido Taipinsti Neiriria Clipjana. Ernesto Blume, magistrado Lantica Araquiniwa. Arjatiri Karaki Camas Derecho Constitucional Toquet Magister Yatjat Karakitaina. Asesor jurisdiccional Camas Irnag Karakitaina Camas Tribunal Constitucional Taipita Secretario General Jama. Uchin Camasti Luis Gustavo Gutiérrez Tixe Irnag Karakiniwa Eloy Espinosa Saldaña Magistrado Lanti. Derecho Constitucional Toquet Magistera Karakitaina. Ukamas Kamas Lupi Taipins Irnaka Warakiritaina. Pawaran Katunka Sohtani Maran Constitución y Reglamento Comisión Taipina. Arjatiri Karakitaina Ukamas Helder Domínguez Jaro Hacha Yatakauta Taipins Irnak Karakitaina. Ukat Derecho Constitucional Toquets Magister Ukama Karakitaina. Jaén Hacha Yatakayutata España Chakatpacha. Pawaran Kapatunka Mayan Maran Centro de Investigaciones Pechirjamau Irnak Karagitaina Poder Judicial Taipina. Pusirin TC Takisti Luz Imelda Pacheco Serga Ahlipjana. Arjatiri Karagitaina Okamas Yati Chiri Karagitaina. Derecho Toquet Doctora Karagitain Navarra Hacha Yatakayutata España Chakata.
Ukamas inde kopi taipin irnak karakiritaino piura ukamas lambaya que chakana. Ukat nairiri sala Tribunal Nacional Taipin vocal jama karakiritaino. Manuel Monteagudo Valdés Jupatakiusin Payanisti Jacobjana. Patak Payani Kamach Lupirinakawa. Carlos Augusto Ramos Núñez, magistrado Lantiu Irnak Caraquineja. Jupasti Pawaran Kapatun Kamayan Maran Jacanyapsti Tukuikana. Arjatiri Karagitaina Ukat University of Houston Taipit Derecho Magister Karagitainoa. Ukamas Derecho Doctora Karagitainoa. París Panteón Soborna Hacha Yatakainutata. BCR Taipin Asesor Jamás Irnak Karagitainoa Waran Kayatunka Pataka Kimsakal Kotunka Pusini Marana. Ukats Gerent Jama Karagitaina Banco Central de Reserva Taipina. Derecho Constitucional Toquet Magister Agragitaino César Augusto Ochoa Cardich. Jefa Laquita Jaragitaino Tribuno Nakata. Disciplina Policial Pechirjamau Irnaka Waragitaina Ministerio del Interior Taipita. Tribunal Constitucional Taipitaki Kitenakti Aklif Karagitaina Jupanaxti Pesca Maranagatakiu Aklif Jaragitaina. Uchica Baja Petro Castillo Perusio Valcuruja y Churura Carja Kunai Barwa Saparaki tesis de maestría Kenkahuita. Ukakip Karakiwa Lidia Paredes Warmi Parusa. Apuribag Sutkasu Hitatua Upaja. Ukarura Karoja Kut Eanina Haisanira Kinau. Ukatsa Yahapa Kabachi Luriri da Caja Kunai Manhan Askika Naka Kuahupana Caja Luran Haburasip Kej. Hadiwa Suma Askicha Warak Sakuranak Saluran Habrap Ketej. Sasir Wasarakina y Atjatasip Kakinyani. Hoy se buscan personas Hichoro takap harakiu hakinakaru kuna nakattehan yatip kehu kana katar sunyataki wila masina kapat sarasup kuna mana nakatis tap harakih kuna hamati yakhi banakas nanaka haski pechau sartap harakt ukat ukanak tokat kehu banaka irana kasip karakih ukama uhai saraki kuna hamatu parusti hiskap harakiwa tesis yat khatau khel qau toqita huparu ukagik paraki warmi paru hanukatsti Pedro Castillo Malkusti Sarakiwa nanakasti irna kasip karak sasina kitina katakyana pa munapki hupanakaru yana penyataki. Nosotros tenemos claros los objetivos y ese objetivo Nanakah kana irna kasip karak ukamat hay senyataki yana penyataki kau kira kanakatih akasuyut hay chakau hanakan sarnakap hupanakaru wawanakaru yati chirinakaru ukagik paraki. Nosotros del pueblo paramos trabajando. Ya puchakan irna kirinakaru marka chirinakas irna kirinakap harakt hani uhairanakap ukat snayas akasuyut hani kuna kolkes lunsatas karakiat ukat sti house era kiwa kamach durinakaru kun hemati kim satunka kamach wakicha winakawa ehekuti ukata epitstilo kap harakitaina ukanak unyaki papanya pataki ukat sti yahat sti sarakiwa yakip kamach durinakasti kuna hanas durinatakiwa hubanakarusti ahli tap harakiak sasina. Lo que pasa es que vemos congresistas Akachakan stut herakiu kun hemati yakip kamach durinakast kunaiman harwalte enya nakatakiu ahli tarakih ukat hupanakas haniu kuna kamach wakicha winakas lokap karakit hanukat kolkes sapa faksis katu kasip karakiu akasu malkusti angkatira ukail kamapurirakina ukachakan sti nairakat kalasti uchharakiwa ukamata apuri magsul kasuyuna yapul renyataki kunay mana umakar panyanak irna kawinaka salu renyataki ukairna kawimpisti tungka warang kahakina karuwaya na parakini pakal ko sentro paulaos markachiri nakaru ukat sa ukatakisti patagakim sa kalktungka kimsan warang kapsulis kolkiwa irakap harakini kuna pechateh mama si mahilat ay yung kirih palasyo kachakar puro kapachans hupanagahis kachaparakio lart asip haraki ukamas kunay mananakaw sa parakih hani kusar sunya hiyat kitsasin ukat na yakachakaro hutarakt akasoy mahit ay nyataki ukakik paraki sarakiwa arus kipawinakana apuri magsul kasuyuna ay yunakampi ukakik paraki empresa minerales mambas kupanagkampisti kusam tawinakaru purisip pachanik sasina Apuriba, Chetan Kasip Kakiyani. Ugat Chakau Kitanja, Sohta Comunidades Chakau Kitarakata, Pertinera Kapawa, Aruski Pawitja, y Tepa Parakitaina. Las Mambas Chakau Kitana, Kunei Manhan Askinaka, Askicha Yatakeja, Amtaura Karoja, Hariwa, Puriwa Pkiti, Yatjata Sip Kakiyani.
Matapiwisti hanam tawina kampiwa tukuy harakina pumamarka ukay yuhana. Haniwa kacakan nanakan kang kanya nakampik arus kebab karaks. Ukat haniw na nagaruh kunas maitap karakitis pat arus kepenyatakik aga estado de emergencia ukapachanak. Akiri matapiwisti Consejo de Ministros ukatay pitwa wakicap harakina ukamata kunahan waltawina katut ke minera Las Bambas ukachakanakana askichanyataki. Viceministro de Gobernanza Territorial Hupasti Sarakiwa, Maam Tawiro Puriñataki, Sohta Ilyonakaru, Empresa Minera Hupanakaru Ukagik Paraki, Ejecutivo Hupanacampiru, Ukamata Kusaruski Pausina, Akir Hanual Tawinaka Saite Hanyataki. Hanukatste Ayun Pecterinaka, Fuerabamba, Guancuiri, Chila, Chuakeri, Pumamarca, Ukagik Paraki Chuikuni, Ukayun Kirinakasti, Haniwa, Akirar Hatawisti Munapkarakinti, Ukamata Patsti Ukachakatamis Subharakinwa, Hanam Tawinaka Rejuntausina. No se puede negociar derechos fundamentales y esto es un mensaje. Kunakan Kanyanakat Sarnakanyatakuti Ukanakas, Hani Aruski Patakarakispat, Ukats Aka Estado Nir Nakarinakataki, Estado de Emergencia Ukas, Hani Chakapakarakit, Ukats Hani Kanyanakat Upakatakarakit Ukaruchanyatakir. Que el Poder Judicial determine la responsabilidad. Ukachakana Ilunkiri Markachirinakasti Maitap Haraki Aruski Peñataki, Nairakata, Estado de Emergencia Ukaptas Kanyapataki, Kunhamat Ukasti Uchap Harakinwa, Chaywawacho, Ukakik Paraki Kwayurki, Ukachakau Hanakataki, Nairakasawe Paksina, Ukanyikamasti, Edison Vargas, Hupasti Fuerabamba Ukayon Pechterirakiwa, Hupasti Arhatarakiwa, Minera MMG Las Bambas, Hupanakasti, Haniw Irnakanyapap Kitsasina, Irnakap Hanukasti, Ayun Kirinakasti Sait Asipharekispawa, Ukatsti Kunahanas Kinakasa Utharekispawa. Apuri bachikata haltawa panyari hichaka puro sulkasu hitaro purita panyari. Akiri sulkasura pehoi pataipita umaya pucha panyani hal pistaya pataki sasirwa irnakasip karaki. Hukampi athata yatakisti Víctor Apasa Jupawa Yatian Irakini, Humanki Huajilata. Gracias por el pase, compañeros. Nos encontramos aquí en la ciudad del Puno para conversar justamente sobre algún tema preocupante, que es la cosecha de agua. Muchos en el sector rural, sobre todo, sufren por el tema del agua y frente a esto el gobierno regional ha desarrollado una serie de proyectos y entre ellos son los microreservorios que ya lo están instalando en las zonas altoandinas, sobre todo donde no hay escasez de agua. Vamos a conversar con el gerente de recursos naturales del gobierno regional, quien nos va a contar un poco. Cuéntenos sobre este proyecto que están iniciando, ya han instalado y algunos incluso ya han inaugurado algunos microreservorios. Sí, efectivamente nosotros en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental tenemos un proyecto que es el mejoramiento de la gestión integrada de los recursos hídricos en la región de Puno. Entonces justamente nosotros tenemos acá en este proyecto 4 componentes. Uno de ellos es el componente 3, en donde aquí es el que se ejecuta, ¿no? lo que es los microreservorios. Entonces en ese sentido nosotros el día sábado hemos entregado allí en el distrito de Laraquiri, Pichacani, justamente 60 microreservorios, ¿no? Módulos de microreservorios de agua allá en Pichacani. Pero por otro lado también nosotros tenemos proyectado para este año 240 microreservorios, en donde el expediente técnico dice que tenemos 540 microreservorios para poder ejecutar. Entonces 60 más 240, casi la mitad de los microreservorios vamos a ejecutar hasta fines de este año, de esta gestión. ¿Cuánto de presupuesto se van a invertir? Justamente los 60 microreservorios se ha invertido más de 1 millón de soles, ¿no? Y cada módulo, su presupuesto se valoriza más de 17.000 soles. ¿Cómo han hecho para zonificar más que todas las zonas? Justamente los microreservorios se zonifican, ¿no? En las partes altas, en las partes altoandinas, en las cabeceras de cuenca. Ahí es donde justamente se zonifica. Y esto justamente para mitigar el tema de la sequía, ¿no? Sí, los microreservorios, el objetivo principal es no conservar el agua, el recurso hídrico, el agua. Entonces, justamente nosotros buscamos la conservación, ¿no?, de los ecosistemas en las partes altoandinas. Ajá. Esa es la información que podemos compartir con ustedes, compañeros, en Lima. Paisuba Hilata, Víctor Apasa Upauya, Andirakina, Umaya Puchayaja, Kusapuniwa, Umay Maya Kusapuri Hilat Kuyakoraka, Ukampi Nakasipka Guiñaria, Hayatiawi Pichak Saranta Payani, Hichur Harukaj Aruma Antigua, más decreto de urgencia la Perúa, Regenta Tareja, Hankaki, Yapucha Yataki, Coyanaka, Altayataqueja, Sasirwa, Oscar Sea, ministro de Desarrollo y Agrario y Riego Sata, Ukata y Pijitat, Ereja Upaja Ukamwa, Arzul Iraki, Kurhama Purisa y Atjata Payani.
ya pulurin taki kulyanak alanyasti sartaya taskiwa ukakik paraki kik paya pulurin nakaruchra sinek sarakiwa ukamau kanan chanderaki ministro de Desarrollo Agrario y Riego Oscar Sea hicha miércoles ukakik paraki jueves urunwa ma decreto de urgencia sulka kamachisti inokas harakini ukamata akire kulyanaka alanyataki hilpachasti uria ukawa alapharakini. Y es una preocupación seria porque Askilla que sin jamarakio kun hamatia pulreñana satañ pachanakas haniu suyas karakit ukamata pats aski pachauch amtañarakij ukamas atakio akire kulyanaka halanyarakij ukamatia pulrenakar chureñataki ukatstiya tiani pharakiwa alhañasti muna pharakitainawa Ecuador, Bolivia, Venezuela, Marruecos ukakik paraki China suyunakatha ukamahichasti Ministerio de Economía ukataipitwa alapharakine ukamata patsti haniwa impuestos ukanakasti churap karakiniti Kolkes ut harakio, ukastichas inokas harakio, kunhamati Ministerio de Economía y Finanzas ukataipitst, wal ejecutivo ñaki harakin, ukat ut harakio, pakalk patak positunkan waranqap, ukakolk, ukatst akiri kolyanakas, aka perusu yung kap harakiñapao, ukamat, yapuluri nakar chureñataki, atakiu chureñarakij, ñatunkap eskan urunakats churata harakiñapao. Ukatsti yatieni harakiwa, munasirakiwa, papataka pescatunkan waranqa toneladas ukakolyanaka, hanukatsti, kaukati kolkehutki, ukanakarhamakiwa alapharakini, Ministro Sea hupasti chikanchasirakiwa yakawi urukayawina, kunhamati Constancia Satu kanakauchora paraki, machaka cooperativas agrarias, hupakelkantasirinacaru, ukasti, kamechluringita taipino aldurapharakina. Yatia urekampi saranta sipkakiyan hilat kuyakaraka, Pachamama uragesawa, Sohta chaka kimsakaltu kama chamampiwa masaituwa Argentina suyuna Jujuy marcanwa unohtawra kitaina uka unohtaweja Arequipa uka kipkraki tahna sulkasu hitanakarwa Perú marcasar japut adira kitaina Instituto Nacional de Prevención Sísmica Argentina suyotja kimsakalturu uka kipkraki sohtanirua akaja apaktata karaki sasinsa ya tiene paraquiwa. Uchica Baja San Salvador de Jujuy, Inti Jalso, Checau Gitana, Pataca, Pacaltunca, Pacalcuri, kilómetros sata ya Ucama Checau Gitanwa, Unhtawaraki Sasinsa, Yathat ere paraquiwa. Anchica Baja Pechtirina Caja, Urahanas Kirakacha, Utau Pachana, Ukha, Haniwa, ya tiene parakiti. Yatia urekampi saranta sipkakiñan hilat kuyakaragамpi. Arequipa sulkasu hitaru porienta phañani. Salud uka taipiu hitatja. Ña kimsa waranqa hila ukama plazas kasata ukama akiri Perú mark pacharu haus eraki qolliri tatama marakaruja kauchapina katihan irraqa sipkeja hupanaka uka taipiu hitaru irrata phañapataki mata phañapatakeja kunjama polisa yathata phañani. Salud aipito intap haragitainau kimsa warangkatsti hila plus kasanakau apsusirakispa. Ukamasti unyano kaskaragitainok umarka kawitaipita irnaka phanyabatagi. Ukamat qollanyuta taipinakan sa kusawintawinagasti uthanyabadagi. Salud aipit pechtiri Alegre Raúl Fonseca Espinosa Arequipa markatpach siatiasinkana. Ukachakan Edmundo Escomel qollanyutana. Irnakawinagas ino kaskaragitainoa. Unyano katakaragitain patak patunka pesqani waranga. Segura tanakar unchascaña batagi. Hilpachuka chakatsti yaqa centros asistenciales chakarua. Akañan kaurunakan apayap haragilitaina. Anchit pachans tukayasip karakt kunaiman utachawinak irnakawinak. Ukatst irnakarinakas mantap harakinio. Ukamat kaukawanakantek sintus tanakar katukanya munask ukawanakan katukapanya patak. Ukampehanio kolyanyo tanakan poka harakinitek. Machak tunka unchawinakawa ino kasitaina. Traumatología toqueto injapjarakini, medicina interna. Ukamkik parakiwa, oftalmología toqueta. Ukamas yakana gambitaki, amuit atakaragitainoa. Patak patunka pescani warankat hilani nakaru. Kelkata nakaru unjas kanyabataki, amuit askaragitaina. Kimsao opera nyatagisti utkaragitaina. Ukamas yuri winagataki kachanchay untap haragitaina. Ukamas unyanakap haragitain, cirugiataki, ukamas gineko obstetriciataki. Hiwasaraka wakicha weja tukt ejeu hilat kuyakaraka. Aymara yatia uraka ukana usa sin sapkanyana luka. Aymara yatia weja usa sin sapkanyani kurha mapolis pasilat kuyakaraka ampi tukt eja panyani wakichiran tasinejiwa kuyakasaira choque jupaja quechua rutwa yatia uraka epinta nirakire hichajan tatina.
dayastia rumah tiwa kutinta deja hukapia tia uraka asitao aymara rusa chamancha sipkakiyari acá kiwa no kanchis wakichawi.